Ang Santa Iglesia nagtudlo nga ang sakramento sa bunyag mao ang una sa mga sakramento nga atong madawat. Busa, mao kini ang ganaan ngadto sa atong espirituhanong kinabuhi. Pinaagi ni ining maong sakramento, madawat nato ang kinabuhi sa Dios ug mahiusa kita ngadto ni Kristo ug mahimo kitang sakop sa lawas nga mistiko ni Kristo. Mao ang Iglesia. Apan lahi ang kahimtang sa pamilya ni Berto. Ato ang lantawon ang ilang sugilan. Uy! Mayong buntag, Pastor! Uy, mayong buntag sa Berto, kamusta naman ka? Mao gihapon, okay ra. Padulay ko mo ato PhilHealth, Pastor, kay aron madiscountan ng mga gastos bitaw sa pagpanganak ni Sheila. Amo ba? Oo. Mahimo na di kang amahan puhon. Sige, pangamusta na lang ko ni Mare og sa imong umaabot nga anak puhon ha? Sige. Nahimugso ang himsog nga anak na lalaki nila Berto ug Sheila ug gihinganlan nila kini Daniel. Apan ang himsog na bata nahimong usa ka masakiton. Tungod sa kalisod sa ilang kinabuhi, nilangyaw si Sheila ug si Berto ang nagatiman kang Daniel. Mayroong buntag bro. Pamilyar na din ka. Taga San Isidro ka? Oh sir, nagkasang isigro ko. Nakainom ko, ikaw tong giorderan na ho sa among kinason sa among parokya. Hala, ikaw man din na padre. Oh, amo ka to inyong girdiran sa pagkaon sa mga parokya. Gawin sa mga kadiri. Na-admit balik ang mga anak lagi din. Kaningaw na din siya kasakit. Wano kasabot o sa unin ako. Ikaw padre, ano na ka diri? Ako hinog sa White section. Excuse me, sir. Ano sa inyo yung patient o room number? Daniel de la Cruz. Sa room 2-4. Room 204, Daniel de la Cruz. Wait for a while, sir. Salamat daw. Thank you. Excuse me, sir. Did I want any sickness? Thank you, Doc. Na, maon lagi ni diri. Nakuha pa ko pilang bayron sa ospital. Amo ba? Kaloy pa sa imong anak. Pwede ba mo duwa niya? Oh, pwede tayo din. Ta. Maon ni diri si Daniel, akong anak. Ako ni gantiman ani sukad atong nag-OFW, akong asawa. Kano sa man siya nasakit? Dugay na kaayo diri. Sukad kadtong duha ka buwan pa siya gipanganak, hangtod karon nga 12 anyos na siya, nagmasakiton gihapon siya kalingaw. Bro, sayod ko nga dili ka katoliko. Kaya nakabantay ko at iguban ka ni Pastor. Apan tuguti ko sa pagsaysay sa among pagtulunan. Okay raman diri, maminaw ko. Wala ka ba na sa'yo sa katalunang katoliko kabayan sa bunyan? Nasayod ako sa inyong bunyag, patulunan sa bunyag, Padre. Kaso, lahi man ang amua, kay walay bunyag sa among pagtulunan. Sayod ako nga ang bata, bisan kung walay bunyag, malangit yapon. Kay si Jesus niingon sa Marcos 10:14 nga giharian sa Dios ila sasama ni mga bata. Busa dili kinahanglan na bunyagan ang bata. Bro, dili ka na tingol. Kaya ang ipasabot ni Jesus nga ang gingarian sa Dios ila sa sama nining mga bataa. Mabasa na to sa Marcos 10:14. Mao kana katong mga bataa nga gipaduol niya ang iyang gipanalanginanan. Mabasa na to sa Marcos 10:16. Ang bunyag mao ang papaduol sa mga bata ngadto kang Jesus. Gibunyagan kamo aron magiusa kang Kristo ug busa nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Mabasa na to sa Galacia 3:27. Mao ka na ang tinuod bro.
Mauday na ang Ginoo, Father. O, mauna, pero basin kining sakit sa imong anak tungod sa kastigo nga resulta sa inyong mga sala. Imposible ka na, Padre. Muutan man ko ug akong pamilya. Labi na sa uban. Usa po niya na, bata pa si Daniel. Apan bro, doon na kita gitawag nga salang panulundon. Sa lang panulundon, dili man natin nuod, Padre. Dili na tinuod base pa sa akong pastor. Ingon siya, ang anak, dili mag-anto sa sala sa iyang amahan. Mabasa na nato sa Ezekiel 18:20. Kadakong sayo pa na bro, kaya ang pasabot ni Ana, o ang mahitungod sa personal nga kadautan sa sala, ang mismong amahan nga maoy manubag, mabasa na to sa Ezekiel 18:20, apat ang negative effect kung kadaot nga resulta sa iyang mga sala, mutakod kini ngadto sa iyang mga anak, nakasala ang mga among katiulangan ug nangatay sila. O kami ang nag-antos sa silot sa ilang mga sala. Mabasa na to sa Lamentations 5 versikulo 7. Hala, kung yan ang manggani, basing kini sakit sa akong anak, gikan ni sa kastigo sa among mga sala. Mahimo ka na bro, maunay rason ug tungod kay wala pa sad siya bunyagi, sukad kadtong nahimugso siya. Kung yan ang manggani ka importante ang bunyag, Padre, ngano lagi man isulti sa among pastor. Salamat sa inyong pagtambong mga kaigsuunan. Sa susunod na po nato na panagtapok puhon. Pastor! Nindot kayo ang pagsaysay nimo sa mapulong sa Ginoo. Apa na doon ako'y gikalibugan, bahin sa bunyag sa bata, Pastor. Bro, sayo na na. Atong mabasa sa Marcos 16:15 ngadto sa 16 nga si Jesus miingon, isang yaw kining maayong balita. Ang motuo ug magpabunyag maluwas. Busa dili pabunyagan, walihan una ug patuuhon. Unya bro, unsaon man nga kanang bata kay dili pa man nakasabot. Labi na kadtong bag-o pang na tawo. Busa dili angay nga bunyagan. Logic bro, logic. Pastor, no? Unsa man po din taon pagtubag sa bata nga wala pa man nakasabot? No? Dugang paniyana bro, atong hinumduman nga si Jesus 30 anyos na gani na bunyagan. Dako na yung taon siya. Ato nang mabasa sa Mateo 3:13 ngadto sa 16. Gani, Pastor, no? Kung si Jesus papanggani, nagpapunyag, nga dako na, ano di mata pwede? Maayo gani, Pastor, nga anaa ka dinhi o nasakop ko sa inyong reliyon. Kung yan na magaling ang pagtuluan na imong nakatunan, bro, sayo jud ka kaayo. Wait sa bruhanay na nawag na ho. Tubagan sa atin hawin. Ay, Dok. Good morning, sir. Monitor ako kayo sa vital signs sa patient. Nanawag na ho ang taga-opisina ug dapat na kumulakaw. Pero bro, imbitaron ka na ko sa among Bible study matag Biyernes sa gabi aron tagaan og pagtin-aw ang pagtulunan sa Ginoo. Ug ayaw kabalaka sa gasto dinhi sa ospital kay mohatag ko. Salamat kaayo, Padre. Mutambong jud ko. Kinahanglan nga ang mga ginikanan dili maglangan sa pagpabunyag sa ilang mga anak sa labing madaling panahon gikan sa pagkahimugso niini. Kinahanglan nga panalipdan ug amamahan sa mga dagko ang mga bata nga nabunyagan diha sa Kristohanong pagtulunan. Sa matag adlaw, kinahanglan nga atong bag-uhon kanunay ang mga saad nga atong gihimo diha sa bunyag sa pagsalikway ni Satanas
ug sa tanan niyang mga lansis. Pasalamatan nato ang Dios sa paghatag kanato diha sa bunyag sa mga bertud sa pagtuo, paglaom ug pagigugma, kauban sa grasya ug sa tanang mga gasa sa Espiritu Santo. We would like to thank our following sponsors. IHMS School Clinic, a place where you can find serenity when you're sick. IHMS Aula Mania, where you can watch your favorite movies and defend your thesis. IHMS School Canteen, where you can buy delicious turon and tasty siomai. Adto kawat na adto kay ina. Di ikay una. Action. Mo ni ako anak dre, si Daniel. Natong daw ka buwan nga ba yung pagmuso niya. Nasakit na siya hantod karon na 12 anyos na ni siya. Sakit siya hapon siya. Dako na yung taxi. Dugang pa niya na bro. Atong hinumduman nga si Jesus 30 anyos na gani na bunyagan. Dako na yung taon siya. Ato nang mabasa sa Marcos 3, Mateo 3,